nga gisaulog mo kinato na matag 1 sa Nobyembre, no, kanang unang Domingo sa Pentecostes. Isa'y paghandom sa tanang mga santos o sa mga santos. Ang tradisyon ng pesta o kapistahan sa mga Katoliko para sa mga santos ni Virgen Maria o sa atong Ginoong Hesus, wala na'y kalainan sa gibuhat kaniadto ni Abraham nga diya ang iyang anak gisaulog ang iyang anak nga si Isaac. Mabasa nato na sa Genesis 21:8. Nagdako si Isaac ug sa adlaw sa pagluta sa bata, si Abraham naghimog usa ka dakong kumbira. Mabasa nato sa Biblia kumbira, no? Pero wa kita mabasa diha nga pista ko. Ang kumbira pista gyapon na. Oh. Wa tay mabasa diha sa Biblia letra por letra pista. Pero sa Latin Vulgata na katong Latin ay kuan mabasa dito ang sulat pestum. Mao mo na ang kuan kaulugan sa pesta o kumbira. Kung magpadayon kita sa pagbasa sa Genesis 26:29, may bala na to nga naibalaan ni Abimelech nga si Isaac gipanalanginan sa Ginoo, no? Nga ang pagbuhat ni Abraham sa iyang anak o dakong kumbira o pesta gipanalanginan sa Ginoo. Busa kung si Isaac bulahan o kung si Abraham naghimo kaniya og pesta, busa mga bulahan po kang atong mga kuan kay mga ginahan sa atong Ginoo, mga santos, mga balaang tao, no? Buhatan nato kanang pesta o kumbira baka. Mga sama sa pangilin sa Biblia nga nahinabo kang Abraham o kang Isaac nga panalangin. Sapagkat tinodya sa pagungtugon sa Biblia, bisan si Jesus mismo mintambong sa pesta o tradisyonal na pesta sa mga Hudyo, ang tawag nga Paskowa. Diya sa Juan 5:1, humanini niabot ang pesta sa mga Hudyo o kumbira sa mga Hudyo, o si Jesus miadto sa Jerusalem. Busa dili walay dautan nga magpesta kay si Jesus mismo mitambong man sa pesta, no? Diya sa pag-ungtugon walay giingon si Kristo nga dili kuanon pagbuhat ng pesta. Wala gid say sukwahi diya sa Biblia. Kay kabalo man ta nga si Kristo usapot ka Hudyo, no? Nga si Jesus usap ka Hudyo, natural nga utambong gid sa pesta, no? Wala sa mga pulong ni Jesus diya sa Biblia nga sayop ang pesta. Wala tay mabasa nga ingon niana sa Biblia o kanang sukwahi, no? Nagsugo pa siya kung unsa panggalit, unsay buhaton kung mag-andam o adunay dakong pagkaon sa pesta. Ano ito mabasa? Lucas 14:13. Kung magkumbira o pesta ka, dapita ang mga kabos, mga bakol, mga piang o mga buta. Unsay isugo sa Ginoong Kristo? Dapiton kung magpesta, no? Dapiton tong sa tinalo kuryente. O ang mga Katoliko, magpesta Katoliko, imbitado tanan, no? Apil ng mga kabos, isang dili kuryente.